Stop it. Get some help. Hello, sir. Hello. Magandang hapon din po. Hindi totoo yan. Po, nanalo ako. Bola lang yan. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Laki-laki na Kano, eh. sir? 500,000? Ano ka nasisira, ulo? 580,000, sir. Yes. Nanalo ako. Ano po ang ginawa ko, sir? Bakit ako nanalo? Wow naman! Wow! Sa SIM. Wow! Sa SIM, sir. Sa SIM card. Napili nito ba ako? Ganun, sir. Kawili po. Okay. Sir, paano ko makuha yan, sir? Sir, paano ko makuha yan? Saya-saya ko, sir. Sige, sir. Yes. Sige, sir. Saya-saya ko, sir. Maraming salamat, sir. Sobrang saya ko, sir.